tagal lang mga kasama ko guys. Yung atat na mag-set ng rides, tapos sila pala yung wala pa sa venue. Inang yan, ang tagal. Helmet check. Sabi 3 PM. Astig. Uy! Gagi. Grabe. Akala nyo. Yan o. Sobrang lawak. Nice one. Woo! Nagkubiya ako ah. Away from toxic. Grabe nang liit kita boy. Nang liit kita igdi. Igdi. Actually, malawak ko ng venue. Excited na malawakan ba yung venue boy? Nang liit kita boy. Kala ko lang. Kala ko boy lang. Pirang yan. Sakto lang ang Ay dahil mo sino? Warm up. Sakto, may tripod ako. May tripod ako, gar. Woo! Labot. Gagi. Skoran mo. Ano na? 7-4. Grabe ang lalim. Bening tultol yan eh. Tawag kita ni Benig Boy, champion yan sa badminton. Ako dinaog lang sa invisible na yan, napad kayo Vlad. Net, invisible net saka invisible na line. 7. Update lang yan. First to 14. Against the light. 10-9. Pwede ito mag-swimming dyan? Bayad. May bayad? Mapangit na tayo yan, may pinapalitan. Tennis ball. 10-10. Badminton. Grabe na yan. 11, nakahabol pa. Gagi. Oy! Ay, unsa ka nimo oy? Oo, vlog. Shout out sa aking pamilya. Shout out sa imong pamilya. Sige. Oh.
Blood, blood, blood. Blood. Banking boy, banking. Putangin ng banking. Ano? Parang nasa heavy na tayo. Uy, uy, uy. Uy, Puyo, tinola. Tinola to ah. Nakikisabayan si Manok.